तुम्ही हमको भूल ठिकाना देता है जगह कोई शिफाली का बाड़ी नहीं है। কোথাতে আইছে? আমি মুম্বাই থেকে आता है। আকাশ কাকাকে বাড়ি কেউ যাইতা হয় মানে কেন যাতে চান? को আমি বিয়া करता है আমি শিফালি का জামাই है। ঠিক মতো কথা বলता है আমাকে তুমি চেনো है আমি खान वंश का है। हमार बड़ो भाई का नाम है शाहरुख खान, माइजे भाई का नाम है सलमान खान, नुआ भाई का नाम है अरबाज खान। শুধু তাই নয় হাই বাংলাদেশে আমার আরো দুই ভাই থাকতে হয়। সাকিব খান এক ভাই হাই আর এক ভাই জায়েদ খান হাই আর আমি হলাম বিল্লু খান হাই। আমরা খান বংশ কা হাই। তুই আমারে পাগল বলতে হয় তুই পাগল হাই। আমি পাগল আমাকে গ্রামে এসে আমি পাগল। তুই আমারে সর মারতা হয় दूसरा सर मारता है আমি তোকে দেখে নেবো হাই।